Assalamualaikum semua. Terima kasih datang sharing session saya yang first. Okay, so nama saya Nazim Azizi bin Hafiz Ahmad, position UI UX designer kat Monokal. So hari ni saya nak share tentang UX process in designing a mobile application. Okay, so dia sebenarnya mobile application ni dia salah satu solution lah untuk problem yang kita nak tackle. Tapi dia tak semestinya mobile application. Cuma untuk hari ni saya nak share kalau kita nak develop mobile app lah. So apa UX process behind it. Okay, so first kita start dengan identifying the problem. So kita kena tahulah before kita nak develop mobile app ni, problem apa yang kita nak tackle. So kita kena start with assumption lah dengan problem apa yang kita nak tackle. Contohnya kalau for example dalam case study saya before saya join Monokal, saya ada buat satu case study untuk develop mobile app untuk room planning, untuk interior design. So problem statement yang saya come up with at that time, macam mana kita nak tolong orang ada better experience designing dia orang punya bilik untuk interior design. So assumption yang saya come up with, contohnya room planning ni susah. Macam maybe orang tak tahu kat mana dia nak cari inspiration untuk room planning, ataupun dia tak boleh nak imagine macam mana dia nak plan bilik dia. Dia tak boleh nak visualize. Okay, so after kita dah senaraikan beberapa problem, kita go with interview session lah. So interview session ni in a way kita macam nak validate assumption kita sebelum ni. So interview session ni kita kena cari sample space yang sesuai untuk kita punya problem tu lah. Contohnya macam saya nak develop room planning app. Saya carilah orang yang ada bilik dia nak redecorate bilik dia ke, ataupun dia maybe akan ada bilik in future ke, macam tu. So saya tanya dia soalan-soalan yang boleh bagi saya insight lah atau data. Soalan yang diorang maybe boleh jawab panjang. Kita kalau boleh kita avoid soalan yang orang jawab jawapan dia yes or no je. Atau mungkin kalau dia jawab yes or no, kita elaborate lagi lah macam why macam tu contohnya, sebab kita nak jawapan yang panjang supaya kita boleh gather banyak data, banyak insight. Okay, and then from insight yang kita dapat dari interview, kita create a persona. Okay, so persona ni kita ada. Okay. Alright. So kita create persona based on semua insight yang kita dapat tadi. Kita macam summarize into one persona lah. So persona ni lah yang kita macam nak fokus untuk solve problem ataupun difficulty yang dihadapi oleh this persona lah. Persona ni tapi build up dia jauh lah from dari tadi yang dari awal problem statement and semua interview tu, insight tu kita summarize in one persona. And then kita come up lah with dia punya biodata, story, scenario. Story scenario tu contohnya macam tadi lah cakap susah dia nak visualize macam mana nak decorate bilik dia macam tu kan. And then frustration, needs and goals dia tu, so that kita tahu macam mana kita nak tackle problem dia and apa yang persona ni boleh achieve from guna kita punya produk atau mobile app. Okay, and then basically from persona ni kita boleh come up with satu statement, nama dia how might we statement. And then how might we statement ni kiranya kita nak conclude semua finding kita tadi in a single statement, so that kita ada clear vision. Kita nak fokus untuk problem apa yang kita nak solve. Contohnya macam saya punya case tadi tu, how might we make room planning more efficient and fun contohnya macam tu. Okay, so basically itulah dia punya ada research before kita start buat mobile app. Sebenarnya ada banyak lagi cara, cuma yang saya present hari ni macam the mainstream one ataupun yang the basic one lah yang orang selalu go with. Okay, and then kita nak start with developing the mobile app. Okay, so ni the feature prioritization process. Ini yang the first step yang orang selalu buat lah kalau dia nak develop mobile app. Kita akan brainstorm, kita list semua feature yang kita rasa kita nak include dalam mobile app kita, yang boleh ataupun ada probability untuk include dalam mobile app kita.
feature tu helpful untuk solve problem yang kita discover tadi lah. Dan bila kita dah list semua, after dah list semua tu, kita akan group dia ke kuadran yang sesuai lah based on graph ni. Contohnya macam kalau lah one of feature yang kita nak letak dalam mobile app kita tu, maybe dia a simple feature. Macam kita boleh pilih perabot untuk nak letak dalam bilik tu yang within the app kan, contohnya. Lepas tu kita boleh classify that kind of feature dekat first quadrant sebab dia low effort tapi dia ada high impact. Lepas tu kita classify lah semua feature yang kita brainstorm tadi ke quadrant yang sesuai. Contohnya macam feature yang popular untuk room planning punya app ni, dia contoh macam VR punya feature, virtual reality punya feature. Memang dia akan membantu untuk kita tengok kalau kita boleh buat VR kat bilik kita kan. Kita boleh tengok macam mana kita nak decorate bilik kita tu. Tapi dia tersenarai dekat the third quadrant, which is dia ada high impact tapi dia juga perlukan high effort and or expenses. So selalunya and adalah certain feature yang akan tersenarai dekat fourth quadrant, and feature yang dekat fourth quadrant ni dia akan kita tak prioritize lah dia. Maybe kita drop ataupun maybe kita revisit nanti sebab dia high effort tapi dia low impact. So itulah dia punya prioritization. Selalunya orang akan prioritize the first one and then they go to the second quadrant. Third quadrant ni selalunya untuk macam future planning. Maybe macam in future nanti dia boleh integrate feature yang with high effort tapi high impact. Sebab ada feature macam tu bagus juga, cumanya dia maybe bukan priority. And then after kita dah tahu nak include feature apa dalam kita punya app, kita buat user flow. User flow ni kalau dalam programming dia macam flow chart lah. Kita clearly demonstrate apa flow yang user kita akan lalulah kalau dia guna app kita. Maybe start dia dekat sign in atau sign up, lepas tu dah habis register tu dia pergi homepage, lepas tu dari homepage tu pergi situ, pergi sini kan. Tapi kita kena tengok clearly benda ni sebab kita tak nak user tu dia lost dalam kita punya app. Sebab maybe kalau dia dah masuk ke bahagian ni kan, dia susah nak return to homepage. So kita kena make sure ada button homepage yang dia sentiasa boleh klik kan. Sebab kalau nak backtrack, contoh dia ada button back je, lepas tu dia kena backtrack banyak step baru dia sampai kat homepage kan. Itu akan reduce lah dia punya experience dia dekat app kita. So kita kena buat macam ni, so kita nampak lah clear pathway untuk ke semua tempat. And then bila kita dah puas hati dengan kita punya user flow yang kita construct, kita boleh start buat wireframe. Wireframe ni basically dia macam prototype, tapi memang prototype yang simple lah. Dia sketching macam ni je, sketching. Sebab kita macam nak demonstrate user flow tadi tu menggunakan prototype lah, tapi kita buat simple sebab from wireframe ni kita macam akan kena iterate banyak lagi lah. So dia macam the early process je wireframe ni. Tapi kita nampak lah user flow tadi, kita nampak real application dia dekat app kita nanti macam tu kan. Sebab tadi kita nampak macam anak panah je kan, yang ni kita nampak the page sekali. So kalau dah okay dengan wireframe yang kita develop ni, barulah kita start buat low fidelity prototype. Low fidelity prototype ni pula dia macam wireframe tadi, kita akan iterate banyak kali dekat sini. Sebab dekat low fidelity prototype ni kita buat usability testing and kita memang betul-betul iterate lah dengan user. Contohnya kita boleh dapatlah data macam apa experience dia, kalau dia okay tak guna app ni, macam okay tak button ni, okay tak overall feel. Kita nak try settle benda tu dekat low fidelity prototype. Sebab kita ada opportunity untuk iterate banyak kali dekat sini sebab kita belum betul-betul develop yang high fidelity ataupun high level punya prototype lagi. Sebab high level punya prototype kalau kita dah develop, kita dah susah nak iterate sebab nak develop high level prototype tu pun dah time consuming. Lepas tu kalau ada benda yang kita nak kena tukar, dia akan makan masa lah. So dekat low fidelity prototype ni lah yang kita akan banyak buat iteration dengan user. So basically dia macam lagi banyak iteration, lagi better lah result. Tapi still kita kena keep in mind macam the whole duration project yang kita ada kan. Okay. And then after low fidelity prototype dah okay, barulah kita develop high fidelity
or high level prototype. So high level prototype ni more or less dia macam dah nak dekat lah dengan final product. And then orang macam maybe iterate sikit pasal high fidelity prototype ni, dia tukar sikit-sikit je lah, tukar color button ke, tukar position, benda-benda yang simple lah, sebab benda-benda yang heavy dah cover masa iteration dekat low level prototype tadi. Okay, so bila dah okay high fidelity prototype ni, technically dah siap lah proses untuk kita develop mobile app tu, and dah ready untuk pass ke next stage lah, which is to the mobile app developer. Okay, so itu saja.